Alright guys, this is the ASUS TUF Gaming VG28UQL1A gaming monitor. Ini bukan monitor gaming biasa-biasa macam China made yang murah-murah lah. This is a very premium punya gaming monitor with 4K resolution and 144Hz refresh rate. Hi guys, nama aku Nazreen. Welcome to my channel, and today aku akan review this gaming monitor dari segi perspektif seorang gamer yang main konsol. Aku yang main game with my PlayStation 5, bukan PC but PlayStation 5 dekat this one, which akan take advantage of the high refresh rate and of course the beautiful 4K screen. Again, before aku start, thank you very much kepada ASUS sebab sudi sponsor aku satu unit ni untuk aku unbox and review and have my test my experience dekat sini. So is it really worth it untuk those yang nak main PlayStation 5 or Xbox Series X dekat this gaming monitor with the premium price? Kita akan find out kejap lagi. And also before aku start, jangan lupa to like this video, subscribe to my channel, tekan button lonceng untuk notification dekat channel aku. And that is all. Let's go and unbox dia dahulu. Okay, untuk unboxing experience dia bagi aku biasa saja. It's very normal. It's not like macam Apple product punya unboxing experience. It's just a biasa punya experience lah. It's not bad, it's not great, it's okay. Kalau aku nak bagi rating, I'll give maybe a 6 out of 10. Alright, before kita tengok the main monitor unit tu kan, kita tengok dulu apa parts-parts ataupun kabel-kabel yang dia bagi kat dalam ni. First, korang akan dapat all the instruction manuals kat dalam ni. And then korang akan dapat di power bricks ni, it's not too big, so okay lah. And then korang akan dapat dua power cable dengan dua jenis pin ni kan. Yang ni untuk overseas use, tapi kita kat Malaysia akan guna this 3-pin plug. Dia bagi juga an ultra high speed HDMI cable yang boleh support up to 8K. Very cool. Ada juga display port cable dia bagi. Dan ada lagi satu benda yang quite surprise bagi aku. Dia bagi aku tanduk Gundam ni. Orewa Gundam kan. Actually ini merupakan kaki untuk stand monitor tu. Alright, sebelum kita keluarkan monitor ni, okay, dia dah memang nampak ni, dia punya stand ada kat sini. So nak senang installation nanti, just pasang dahulu kaki dia kat sini. So just slot that in, and then ada screwdriver kat sini. So just turn it sampailah dia betul-betul lock. Alright, it's time to review. 3, 2, 1. Aha, inilah dia monitornya. Jangan risau kenapa dia jadi macam ni, pelik pula kan. Kenapa dia memanjang kan. No worries, dia boleh turn 90 degrees. Kita boleh jadikan dia macam standard monitor kat sini. Alright, let's talk about the physical appearance of this gaming monitor. Daripada jauh sekali pandang, kau tak rasa pun nampak macam gaming monitor. It looks like a very normal, typical punya monitor. Okay, design dia pun taklah agresif, taklah mengancam macam gaming monitor yang kau-kau lah kan. Sekali pandang memang just nampak macam a normal gaming monitor. Kalau kau tengok dekat belakang ni pun adalah a bit of like, ada a bit of like design nampak macam cool sikit lah kan. But again, it's just very tak banyak benda sangat. Tak ada those RGB, LED lighting or ambient lighting kat sini lah, tak ada. It's just a very typical punya plastic with a bit of design and abstract macam tu je lah. So they just very low profile. Dari tepi pula korang akan nampak that dia punya monitor ni memang tak nipis lah. It's not monitor yang just nipis yang modern kan. So this is quite tebal juga, and dia makin tebal kat belakang ni kan. It's not macam minimalist lah. So bila dia tebal macam ni, it's berat dia tu adalah juga, berat terasa lah juga kan. It's not that heavy, but tak ada ringan sangat. So still manageable lagi lah. Disebabkan screen ni boleh di adjust banyak position, jadi dia punya neck ni is quite strong lah sini. So dia very, dekat sini nampak macam very cool lah. Satu pole saja and dia support dekat dia punya screen ni. So this one looks quite cool lah. Kalau korang tengok kat depan, dia punya bezel is quite slim lah dekat sini kan. Tepi ni quite slim. Cuma dekat bawah ni ada dagu lah dengan tulisan ASUS. So in terms of design of this gaming monitor, a gaming monitor, very low profile lah. Dia tak nampak sangat macam gaming monitor. I will give a rating of 6 out of 10 for just the monitor design. Now kita akan talk about the build quality of this monitor. So monitor ni is all plastic. Tak ada those macam aluminium ke stainless steel ke apa kan. Tak ada lah. So it's all plastic. Tak adalah rasa kosong sangat, especially on the stand. Dekat stand ni is very solid. Walaupun plastik kat luar, dalamnya macam solid metal dengan kaki dia kan. Sebab they really need to be strong to support this monitor. Kalau tak,
patah sini habis monitor tu kan. So build quality dia aku quite satisfied, although dia tak adalah very premium gila punya build quality. So I will give 7 out of 10 for the build quality. Alright, this monitor boleh adjust banyak jugalah. So aku akan tunjuk one by one. The first one is the swivel. Korang boleh adjust ke kiri dan ke kanan about 15 degrees, okay? 15 ke kiri, 15 ke kanan, okay? Korang boleh adjust macam ni. Very handy lah kalau korang ada limited space nak gerakkan monitor tu kan. The next one, korang boleh tilt monitor tu 20 degree ke atas dan 5 degree ke bawah. Okay, so 5 degree ke bawah sikit sajalah, okay? Daripada sikit saja, tak banyak pun. Tapi 20 degree ke atas, ni quite banyak lah kan. Siapa nak tengok monitor ke bawah? Of course lah, tengok monitor ke atas ni, adjust macam ni, okey lah kan. So just gerakkan macam ni sahaja. Monitor ni pun boleh juga adjust tinggi rendah dia, okey. Ini yang paling rendah, as low as this kan. Tak nampak lah dia punya leher kaki dia, nampak sikit kan. And then boleh naik about 12 cm ke atas lagi. Quite tinggi lah kan, nampak ruang bawah ni kan. So korang boleh adjust lah ikut kesesuaian yang korang suka lah. Dan lastly, movement yang bagi aku paling cool lah kan, ialah pivot 90 degrees. Korang boleh pusing, okay. So senang saja. Ni sudah standard korang tengok macam ni kan. Tapi lah rasanya korang nak guna monitor ni untuk nak baca chat panjang ke, buat coding panjang ke apa, senang saja. Just turn it 90 degrees. Dia akan jadi macam ni kan. Cool kan macam ni. Wah. So untuk monitor punya adjustment tadi tu, aku would give 8 out of 10 sebab banyak gila movement dia boleh buat. Bagi aku puas lah untuk aku. Alright guys, now kita akan check ports yang ada dekat monitor ni. Now semua ports yang ada dekat belakang monitor ni di bahagian sini sahaja, okay? Tak ada kat tepi ni, atas ni ataupun bawah ni, ataupun dekat stand ni pun tak ada. Dia ada belah sini dan belah sini sahaja. Now, ada indikator kat sini, korang boleh nampak dari jauh. Ada ditunjuklah lubang-lubang untuk apa. So tak adalah korang nak kena tengok bawah ni lubang apa sebenarnya ni kan. Kadang-kadang label tu kat bawah ni, tapi label ni semua ada dekat sini. So sebelah sini kita ada power cable USB-B, USB-A, USB-A ni semua 3.0 punya USB. Alright, dekat sebelah sini pula ada HDMI 1 dengan 2 which utilize HDMI 2.1 punya connection, and then HDMI 3 and 4 which utilize HDMI 2.0 punya connection. Di sini ada display port dan di sini ada lubang untuk your headphone or external speakers. So bagi aku ports dia is quite sufficient, especially untuk aku nak main PlayStation 5. Ada 4 HDMI ni, aku boleh cocok PlayStation 5, maybe aku ada Xbox, maybe aku ada PC, maybe aku ada Android box. Jadi banyak sangat ports ni, cukup sangat lah. Plus ada USB kat sini which good for kalau aku nak charge ke ataupun aku nak power up some device yang perlukan USB directly from the monitor pun ada kat sini. So in terms of ports aku puas hati. Cuma dia tak ada USB type C dekat sini. Yang tu bagi aku nowadays yang kena ada lah, especially on the premium gaming monitor kan. So ports aku give 7 out of 10. Korang tahu tak yang monitor ni pun ada speakers juga, okay? Ada 2 watts punya speakers. Jadi it's not really watt mana pun, tapi dia adalah speakers kan. I mean, kau bayar premium gaming monitor, kenalah ada speaker lah kan. Tapi power tak power, kita akan test nanti the performance. So speaker ni, lubang dia ada dekat sini and dekat tepi ni. Ada 2 lubang speakers dekat sini. Monitor ni pun ada physical button, okay? Physical button dia bukan yang touch sensitive atau haptic button, dia memang physical. Semuanya terletak dekat sini and bukan kat bawah. Usually monitor biasa kat bawah kan, tapi ni dekat tepi ni, bukan tepi ni, di belakang belakang screen. So kau ada satu joystick kat sini which boleh gerak 360 lah kan. Tak ada 360 tapi pusing macam joystick lah kan. And ada 4 buttons, physical button yang korang boleh tekan. Now untuk setup this monitor is very simple. Of course the main thing ialah your power source. Okay, ni power cable kita akan cocok belakang. And lagi satu source of your macam konsol ke PC apa. So aku akan guna HDMI cable. Now satu advantage untuk monitor ni, sebabkan dia punya pivot boleh turn 90 degrees. Okay, aku akan turn 90 degrees macam ni. And then kita boleh nampak slot di belakang. Kita boleh nampak terus slot di belakang ni. Mana kita nak cocok, tak payahlah kita nak tunduk kepala untuk cari daripada bawah kan. Okay, power cable cocok dekat sini sahaja. And then HDMI cable aku akan utilize HDMI 2.1, jadi aku akan cocok di sini. And
dah settle, dah pasang dia punya kabel. Lagi satu feature yang menarik juga, cable management, okay? Because kalau kau banyak sangat wires ni, banyak ke kanan ke kiri bersepah wire kan. So at least dia bagi ada bit of cable management. Dekat sini ada slot yang kau boleh just tarik keluar macam tu. Okay, so kedai korang boleh susun dulu korang punya kabel cantik-cantik, and then just slot balik benda ni. There you go, senang macam tu saja. So nampaklah kemas sikit, semua selari lah kan. Alright, kabel dah pasang. It's time to set up dengan aku punya PlayStation 5. Alright guys, aku dah pasangkan ASUS TUF Gaming VG28UQL1A gaming monitor ni, yang ni dengan PlayStation 5 aku kat sini. And korang boleh nampak sini, the colour is very vibrant. It's very punchy and wow, it looks really nice. Macam aku tengok dekat-dekat, lagilah cantik kan. So on paper, ini merupakan 28-inch punya screen, 4K resolution, wide screen bukan ultra wide, as a flat screen bukan curve punya screen. And screen ni support up to 144Hz refresh rate. Tetapi bila hook dengan PS5, dia cap at 120Hz je lah, sebab itu limit untuk PlayStation 5. And kau boleh nampak kat sini, nampak 120 kat sini, ini indicator untuk dia punya FPS lah. So 120Hz, 120 FPS. But maybe kau boleh tak nampak sangat kat dalam screen sebab ini dekat mata aku direct lah. Dekat ni pun video recording pun is 60Hz. Sorry, recording dekat 60 frames per second. Since teknologi screen sekarang dah sangat-sangat evolve daripada dulu, screen ni bukan AMOLED, bukan TN, tetapi IPS je. And bukan sebarang IPS, tapi fast IPS. Kau boleh nampak daripada mana-mana angle pun memang cantik gila gambar dengan colour dia. Screen ni juga ada certified HDR 400 and also brightness up to 450 nits. Okay, so kau boleh nampak macam-macam shades of colour kat sini kan. And HDR content is no issue at all. Bercakap pasal warna pula, this monitor covers professional grade 90% of DCI P3 color gamut and menggunakan HDMI 2.1 punya connection from game console, full bandwidth 48 gigabits per second. So tak ada compression or color loss langsung dekat screen ni. And antara feature-features lain monitor ni, dia ada variable refresh rate, variable overdrive, auto low latency, 1 millisecond response time, dia ada extreme low motion blur, dia flicker free and also low blue light emission. Extra features kepada PC gamers yang pakai graphic card latest ni kan, korang boleh enjoy Nvidia G-Sync and also AMD FreeSync Premium. Premium bukan yang biasanya, premium dekat sini. And also ada satu software dia pakai display widget light which korang boleh control lagi more of this screen dekat korang punya komputer. Dengan harga gaming monitor ni yang agak premium, sama harga dengan PlayStation 5 yang scalper price ni, this edition scalper price kan. And all the features yang aku cakap tadi, I mean, it will give you a premium gaming punya experience kan. Korang takkan dapat ni dekat monitor-monitor yang murah yang cikai-cikai. This one will give you a lot of satisfaction, especially on the screen side lah kan. Color lawa, refresh rate lawa, refresh rate tinggi kan. So, you will get that experience yang korang takkan dapat dekat those cheap kind of monitors. Okay, kita akan dengar speaker dia up close, okay? And speaker dia memang keluar dekat lubang yang bawah ni. Dan lagi satu di sebelah sini. And it's not that great, melainkan korang duduk dalam bilik yang memang betul senyap kan. Ataupun kau jenis yang tak kisah pun sebab kau nak pasang headphone. Other than that, aku suggest an external speaker. But for this speaker yang datang dengan screen ni, aku would give 3 out of 10 rating. Cuba korang fikir balik, a gaming monitor with 4K resolution, high refresh rate, dengan semua yang aku sebutkan tadi, korang takkan dapat dekat yang murah-murah tu. It is a premium punya experience, hanya ada dekat premium punya gaming monitor. And therefore, with the value and the features, aku akan bagi an 8 out of 10 punya rating. Personally, aku suka main game dekat monitor, and 28 inci ni bagi aku is just perfect. Kalau 32 macam besar sangat and mata aku macam tak boleh nak fokus banyak benda tau. And lagi satu best main kat monitor compare to main TV, aku boleh tengok dekat-dekat. Sebab aku prefer to nampak semuanya secara dekat so that aku boleh control my gameplay tau. Kalau macam TV kan besar macam kau tengok besarnya dan jauh kan. Yang ni kau boleh dekat, kau boleh tengok lah
Again, aku really appreciate warna dekat screen ni. It's really nice. 4K resolution. Kau boleh tengok dekat-dekat pun macam tak nampak pixelated ke apa. Macam it's so nice. Kalau korang ada gaming console yang support 4K, this monitor memang marvelous lah. Kau ada PlayStation 5 ke, Xbox Series X ke, ataupun kau ada PC gaming yang memang kau powerful punya rig kan, this one memang cun gila lah. Again, speaker dia kalau macam aku duduk seorang-seorang main macam ni, okay lah. Tapi tak adalah boom 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 ataupun bunyi macam sedap tu kan, tak adalah. So you should get external punya speakers lah, ataupun pakai headphone. Susah aku nak bercakap sambil nak main game, aku tak boleh nak fokus lah. All in all, apa aku boleh katakan is that this screen, this gaming monitor is not for everybody. It's for those yang really appreciate premium gaming experience, yang suka visual nampak lawa, cantik, 4K resolution, ada apa, high refresh rate, dengan all the spots yang aku dah ceritakan tadi. If you really appreciate that, then this monitor is for you. Kalau kau jenis yang nak main je game dekat screen, nak tak kisahlah screen apa, besar ke kecil ke, ada refresh rate tinggi ke tak ke, HD ke, tak ada HDR ke apa kan, then this monitor is not for you. Then korang boleh go for that yang monitor yang murah-murah tu lah. But this one, kalau korang really nak, korang dah ada gaming rig power, ada PlayStation 5 semua, tapi kau nak dapat full capabilities of this function and features, then this monitor is for you. Again, aku nak tekankan, this monitor is not cheap. Jadi kalau kau pentingkan premium gaming experience, premium gaming feel, then barulah kau cari this kind of monitor. This monitor for your gaming experience untuk dibawa ke next level. All in all, aku punya verdict for the whole unboxing and reviewing of this ASUS TUF Gaming VG28UQL1A gaming monitor, aku would give 8 out of 10. Considering dia punya features, dia punya value, dia punya build quality, I will give 8 out of 10. Therefore, thank you very much kepada ASUS sebab sudi sponsor this unit untuk aku unboxing and review. Aku really have a great experience trying out for about 2 weeks macam tu. And also, kalau korang berminat mendapatkan this ASUS TUF Gaming VG28UQL1A punya gaming monitor, aku tinggalkan link dekat description below. Before aku end this video, jangan lupa untuk like this video, subscribe teman teman, tekan butang lonceng untuk notification dalam channel aku. And aku honestly tak boleh nak fokus main sambil bercakap. Aku dah tak ambil, baru nak ambil pistol, confirm mati kat gila ni. So, I'll see you guys in the next video. Aku nak main. Bye bye.